फिश फिश आनू फ्राए करूँ पुणे आप सेयार देखो आम आसी चिकेन देसी चिकेन यहाँ अच्छी देसी चिकेन आउ अच्छी चिंगुड़ी अधा सेपटे भजा चली। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुई तो स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल लीतू लाइफस्टाइल को। तो देखो ये हूँ मोर सान भौणी केमती होउथला मो सहित। तो आम बाहरी जो ए मार्केट जीवा लगी तो आज आम घरे नॉनभेज बनब। तो 8-9 मास हो गला आम घरे नॉनभेज बनू नाला कारण गोटे पूजा थिला कहीकि आमर तो से लगी नॉनभेज बनू नाला। तो एमान भी आसचंती एबे सब घर को आज मोर भाई भाउज भी आसबार अच्छा तो चलतु आज आम तो बाहरी ए मार्केट जीवाकू एपर्यंत कहीं आसी ना तो आम बाहरी जाइचु नॉनभेज आनवाई। तो चलतु आगु आगु देखा कौन आज नॉनभेज रे बनूची घरे। तो ठीक अच्छे चलतु ये देखु आम जा नॉनभेज धरिकी पलि आसलु। तो ये चिंगुड़ी आनीलु बड़ बड़ चिंगुड़ी आउ देसी चिकेनटा भी आनीलु ये देखु देसी चिकेन। तो देसी चिकेनटा आणिकी आसीलु एपटे गोटे छोट छोट माछ कुकुली माछ जोड़ा पखाड़ भात खावाई एगुड़ा सब आम धरिकी आसीलु। ये देखु आमर चिंगुड़ी भजा चलती चिंगुड़ी भाजुंट किए जानते आपण मैंने चिंगुड़ी मुस्कान भाजुला। तो ये से भी वीडियो बनाऊला ये माछ छोट छोट माछ आनीलु यहाँ केवल चिंगुड़ी माछ आम आनीलु पखाड़ भात खाइबा लगी आउ ये मु माछ धोउली आउ चिकेनटा देसी चिकेनटा आम आनीलु झोल बनवाई आउ हजबैंड तो एपर्यंत आसीना ड्यूटी जाइए तो केतल कौन आसुँच देखा जाऊ। तो से आसिले तांको फरमाइश रे पुणी कौन बनवा पड़ो देखा जाऊ आगो को कौन कौन बनूची आज चलतु आपण मैंने वीडियो देखु था एमती। ये देखु भाई भाउज आसी भी पहुँची जाइए घरे ये मो भाई मत एमती मजा करूला कहीकि ये बाबा भी आज आसुँच मुस्कान को नहीं जाए तार ट्यूशन बंद है। तो बाबा सेपटे शोते ये भाउज मसला रसुण पियाज रसुण अदा छड़ौला। तो आमर समस्तंकर ये पखाड़ दीदीटा खाइबा होगला पखाड़ माछ भजा समस्ते खाईदेलु। तापर रोसई लेट है किसी नहीं ये थे सान जोई आमर आईटी पिला मानक देखु कौन कर पूरा घर आज छात उड़े देछन 3 जण पूरा घर खाली पकाउछन्ती उठाउछन्ती एमानक कथा कौन कहबी मारपिट हो जाउछन्ती पुणी केही काकू छाड़ू नाहंती गोटे जगार बस रहउछन्ती पूरा घर खाली पड़ुची उठुची आज पूरा। ये खुशी भी आसी जाइथिला देखंतु खुशी हाय करची खुशी मुस्कान आउ रोसे चलची भाभी जान देखंतु ये कौन करचन्ती देसी चिकेन आज पूरा कसी पकाउछन्ती देखंतु केते बढ़िया कलर आछि आसी समस्त पहुंची जाइछन्ती हाय कर दियो। एमाने जाइथिले पूरी मंदिर कालीठू आज सकाळ आसी पहुंचले एठी रोसे करछन्ती आसी मो घरे एठी खुआइछि मटन पुणी मटन हबो आज आमर छाड़ खाई सकाଳେ पखाड़ भात आउ चिंगुड़ी भजा माछ भजा खाईदेलु समस्ते एबे मटन टा रोसे हबो सेपटे चिकेन रोसे चलची। केते गरम होची मैडम जोर से पूरा थकी गलानी रोसे करी करी नहीं थकी नहीं गरम टा गरम होची केते जोर होची जोर होची कथा कहि पानी गरम रे तंटी सुकेलान तार रोसे करी बिचरा पिलाटा को मानी पानी बोतल पाखे रखिबे पानी बोतल पाखे एठी रखी की रोसे तांगर चलची आडे ठंडा ठंडा पी बांध देबी ये देखु ये ससुर जोई शला सब मिसिकी खटी करते मु आसी कहली कौन सब चली मु शुणी तुम मैंने सब कौन कथा होच ये
ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ ହସୁଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସି ଖଟି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ, ସବୁ ହସୁଥିଲେ, ହସାହସି ହେଉଥିଲେ। ତ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ଏମାନେ ମାଇଁ ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଚିତ କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଆଜି ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ଚାଲିଛି ପୁରା ମସ୍ତି, ଆଉ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ବାଡ଼ା ପିଟାପିଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଖୁସି ବି ଖେଳୁଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି ପଳେଇଯିବେ, ଇଭିନିଂରେ ପଳେଇଯିବେ। କିଏ କାଖେଇଛନ୍ତି? କାଖ ହେଇଛ? କାଇଁ ତମେ ତ ବଡ ହେଇଗଲେ, କାଖ କାଇଁ ହେଇଛ? ମାମୁଁ ବଡ, ତମେ ଛୋଟ। ଆଉ କାଖ ହେଇଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାମୁଁ କାଖେଇଛନ୍ତି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ। ବଡ ପାଟିରେ କୁହ, କହିଲା ବଢିଆ। ଏଇଠି ମୋର ଚାଲିଛି ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମଟନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ମଟନ୍ ବନେଇବି ଆଜି ପ୍ରେସରରେ, କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମଟନ୍ ତ ବନେଇବାକୁ ଲେଟ୍ ହିଁ ହେବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ଆଜି ମଟନ୍ ବନେଇବି। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜି ନେଉଛି, ତ ମଟନରେ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଭାଉଜ ସେପଟରେ ଚିକେନ୍ଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଚିକେନ୍ରେ ଆଜି ଆଳୁ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ଚିକେନ୍ଟା ଏମିତି କଷା ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ଥିଲା, ଭାଉଜ କହିଲା ବନେଇବାକୁ, ତ ଭାଉଜ ଚିକେନ୍ଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ଘର ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମିଶୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମଟନ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସୁଥିଲା ମଟନ୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ରିଅଲ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା ମଟନ୍। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଟନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସରି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମଟନ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଆଜି ସେୟାର କରିପାରୁନି। ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମଟନ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ତାପରେ ମଟନ୍ ଧରିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ରୋଷେଇ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ମଟନ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ବସିଗଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଠି ସେମାନେ କେହି ମଟନ୍ ଖାଉନଥିଲେ, ତ ପୁଅ ହିଁ ମଟନ୍ ଖାଏ। ତ ମୁସ୍କାନ ଆଉ ଖୁସି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ସେତେଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତ ଏମାନେ ବସିଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୁସି ବି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛି। ଏମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନ ଧରିଲେ ଖାଇ ବସୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଲେ ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି। ତ
ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ଖାଇ ବସିଛୁ। ତ ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।